साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद तपसीली जाति समन्वय समिति दी चढ़ान तपसीली जाति समन्वय समिति दी चढ़ान इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद त्रिपुरा तपसीली जाति समन्वय समितिर उद्योगे प्रति बछर न्याय एबारो आमरा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरेर ৬৮তম प्रयाण दिवस आमरा अम्बेडकर भवने आमरा पालन करेছি। আপনারা জানেন এই সময়ে আমাদের দেশের সংবিধান আক্রান্ত এবং সামাজিক যে ন্যায় দলিতদের যে অধিকার এই অধিকার থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। গোটা দেশের মধ্যে দলিতরা এই সময় যেভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে त्रिपुरा तपसीली जाति समन्वय समिति और आमादेर जे सर्वभारतीय संगठन दलित शोषण मुक्ति मंचर उद्योगे तार प्रतिबाद आमरा जानाচ্ছি आजकेर এই प्रयाण दिवसे। এই রাজ্যেও আমরা দেখছি যে রাজ্যের যে সরকারটা চলছে এই সরকারটা দলিত মানুষের স্বার্থে তপশিলি অংশের মানুষের স্বার্থে যে কাজ করার কথা ছিল সেই কাজগুলি করছেন না। আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকারের আমলে तपसीली जाति अंशेर मानुषेर जन्य तादेर जे आर्थिक मान उन्नयन करवार जन्य जे परिकल्पनागुली छिलो एई परिकल्पनागुलिओ बंध, स्टाइपेंड बंध, विद्यालये स्टाइपेंड पाच्छे ना छेलेरा एबं आमादेर जे जे हस्टेलगुली रयेछे छात्र निवास छात्री निवास एगुलिओ एकेबारे परिकाठामो बंध हये गेछे। काजेई एई समय दाड़िये त्रिपुरार तपसीली अंशेर मानुषेर स्वार्थे आमादेर आगामी दिने तपसीली जाति समन्वय समितिर जे कर्मसूची निয়েছে आगामी এই জানুয়ারি মাসব্যাপী এবং ডিসেম্বর মাসব্যাপী যে কর্মসূচি নিয়েছে এই কর্মসূচিগুলি আমরা প্রতিপালন করার মধ্য দিয়ে আমাদের সংগঠনকে মজবুত করব। এই কয়েকটি কথা বলে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করলাম এবং আজকের কর্মসূচি এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করলাম।